Postoji mnogo načina kako vi možete koristiti klinčić, samo ono mora biti čisti, krasan, prirodan organski klinčić, i onda ćemo imati izvanredne zdravstvene blagodati. Najvrijedniji oblici za konzumaciju su svježi pupoljci, mljeveni prah ili eterično ulje. A najjednostavniji i najprirodniji način da iskoristite njegovu snagu je priprema toplog, aromatičnog čaja od klinčića. Klinčić je prava riznica prirodnih spojeva koji djeluju na zdravlje. Njegova moć leži u eteričnom ulju, bogatu eugenolom, fenolnim spojevima i sa jakim protuupalnim, analgetskim i antimikrobnim svojstvima. Eugenol čini 70 do 90% eteričnog ulja klinčića i djeluje poput prirodnog štita protiv bakterija, virusa i slobodnih radikala. Što se događa recimo kad pijete čaj od klinčića ili bilo koju drugu formu organskog krasnog klinčića? Prva stvar što nećete vjerovati, moji dragi gledatelji, klinčić je krasan način podržavanja zdravlja vaših zglobova, mišića, generalno je krasan prirodni lijek za smanjenje upala, bolova, oteklina, čak i zaštitu vaše hrskavice. Ukoliko imate artrozu koljena, imate artrotske promjene kukovima, imate bolesna leđa, imate recimo reumatoidni artritis, čak recimo forme gihta, mi danas znamo da je jedan krasan, snažan prirodni lijek za zglobove. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Klinčić je snažan protuupalni spoj koji specijalno pomaže u jačanju imuniteta i borbi protiv infekcija. Antimikrobna svojstva klinčića pomažu u sprječavanju rasta bakterija i virusa u probavnom i dišnom sustavu. Klinčić će sigurno poboljšati vašu probavu. Čaj od klinčića pomaže kod nadutosti, grčeva i probavnih tegoba i stimulira je lučenje želučanih sokova i podržava zdrav crijevnoga mikrobioma. Ono što veliki broj vas može čak i zna, čak ste možda čuli da smijete grickati sami klinčić i kad ga grickate par minuta, čistite vaše zube i štitite od onih oralnih poteškoća, bakterije, potencijalne oralne probleme, bolesti, vama tu klinčić pomaže. Možete popiti čaj, možete sa čajem, ajmo reći, grkljati samo usnu šupljinu i ispljuniti ga, a čak možete malo i glickati ako se usudite, recimo minutu, dvije, jako je dobar za zdravlje usta i usne šupljine. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Možemo reći da uzimajući čaj od klinčića uistinu štitite zdravlje srca i krvnih žila. Čaj od klinčića pomaže stabilizirati krvni tlak, smanjuje rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, te podržava funkciju srca. Isto tako je velika podrška jetri, jer antioksidansi u klinčiću štite jetru od slobodnih radikala i pomažu u detoksikaciji organizma. Redovito konzumirajući čaj od klinčića sprečavate ili zapravo smanjujete rizik još jedne od najgorih bolesti čovjeka, to će biti dijabetes koji je u rapidnom porastu. Čaj od klinčića prirodno stabilizira inzulin izvanredno i potiče zdravlje jetre i čak i zdravlje bubrega i zdravlje gušterače za prirodno funkcioniranje inzulina. Isto tako, klinčić ima antikancerogena svojstva, što je izvanredno bitno u ovom današnjem modernom načinu života. I klinčić, možemo reći, ima krasan sastav koji očuva zdravlje kostiju, jer minerali i fenolni spojevi pomažu u očuvanju gustoće kostiju i apsorpciji kalcija, te podržavaju prevenciju osteoporoze. Pijući čaj od klinčića možete ublažiti glavobolje, zubobolje, mišićne napetosti te poboljšati kvalitetu sna. Ovaj mali populjak, iako skroman u veličini, djeluje sve obuhvatno na tijelo, jačajući zdravlje, vitalnost i prirodnu ravnotežu. Aleluja. Fenomenalna informacija, ona ima još puno toga, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno da shvatite da bi trebali isprobati koristiti sami čaj od klinčića. Naravno, kao ništa od ovih prirodnih lijekova i ne pomaže izvanredno brzo i odmah, nego morate uzimati redovito u zdrav način života, zdrave životne navike i onda redovito koristiti čaj od klinčića i sve ove situacije nam se mogu poboljšati. Ali to vas neće ostaviti, moji dragi gledatelji. Ajmo govoriti kako praviti čaj od klinčića za svoje svakodnevne potrebe. Ono što ću vam preporučiti, trebaju vam sastojci 2 klinčića, 2 zrna kardamoma i može u prahu ako imate, pola male žice praška od celonskog cimeta, sok od 1/4 limuna i 1 mala žlica meda i 300 ml vode. Ovaj postupak: u posudu dodajte 300 ml vode, klinčiće, kardamom i cimet. Zagrijte do vrenja, a zatim smanjite vatru na minimum. Kuhajte 7 do 8 minuta, pažljivo miješajući mirise i snagu začina. Procijenite čaj i pričekajte 10 minuta, te dodajte med i sok od limuna.
Pijte jednu šalicu dnevno 15 dana zaredom sa 15 dana pauze. Za najbolje rezultate pijte čaj polako, u miru i zahvalno, promatrajući kako svaki gutlje donosi energiju, toplinu i obnovu organizmu. Ovo je jedna moja specijalna izvanredna receptura koja kombinira 3 izvanredna začina: klinčić, kardamom i celonski cimet. Međutim, svi vi koji nemate te začine, kupite ih. Ako ih nemate ili ih ne želite uopće kupiti, onda možete vi ovaj čaj od klinčića praviti samo sa klinčićem, medom i limunom. Ja mislim da to svi imate. Samo kod ove situacije smanjite malu količinu vode i recimo u 200 ml vode kipuće dodate 2 do 3 mala ta klinčića kojih imate, stavite u vodu, poklopite i neka on djeluje otprilike 7 do 8 minuta. Samo onda krasno procjedite sami čaj i onda u njega kad se malo ohladi, malo meda, malo soka od limuna, imate klinčić, med i limun, opet izvanredno, a tko još ima kardamom i celonski cimet, apsolutna divota, krasno da ne može biti bolje. Dragi moji gledatelji, ja se nadam da sam danas nešto više rekao od onom što je vama jako potrebno. Još jedna informacija o krasnim začinama. Moram samo još reći, pratite jako dobro moj kanal u sljedećih nekoliko mjeseci. Odlučio sam detaljno objasniti nevjerojatne moći začina. Biće nekoliko desetaka videozapisa samo o začinima, čajevima. Sve što će vam značajno pomoći, pratite me, molim vas, svaki tjedan će ići novi videozapis na temu o izvanrednim začinima i izvanrednim čajevima. I naravno, mislim da će to izvanredno pomoći. Za kraj emisije, kao i uvijek, moji dragi gledatelji, želim vas ostaviti sa Biblijom i čitanjem iz Biblije. Danas ćemo raditi nešto što će biti jako dobro i povezat ćemo sa samim klinčićem. Kada govorimo o Bibliji, reći ću vam nešto iz Postanka 1.11. U Bibliji piše: i reče Bog, neka zemlja iznese bilje koje nosi sjeme po svojoj vrsti i drvo koje rađa plod sjemena svoga po svojoj vrsti, i bi tako. Ove riječi podsjećaju nas da svaka biljka, svaki cvijet, svaki pupoljak stvoren s namjerom da bude dar ljudskom tijelu i duhu. I mali pupoljak klinčića, iako neupadljiv na prvi pogled, nosi u sebi ogromnu snagu života. Njegova esencija, eterična ulja i antioksidansi darovani su od same prirode, potiču tijelo na obnavljanje, jačaju srce, pročišćavaju krv, podržavaju imunitet i vraćaju ravnotežu duhu. Svaka šalica čaja od klinčića može se promatrati kao trenutak meditacije, zahvalnosti i povezivanje sa prirodom. I dok pijete svoj čaj, važno je osjetiti kako toplina i aroma prodire u vaše tijelo. Kako pročišćuje misli i vraća energiju, podsjećaju nas da zdravlje dar koji donosi harmoniju između čovjeka i Božjeg stvorenja. Kao što Bog stvara biljke sa plodom i moći u sebi, tako i priroda kroz klinčić daje svoj dar, moć iscjeljenja i obnove. U trenucima kada se osjetimo umorno ili uplašeno, podsjetimo se na ovu snagu. Malo sjeme, mali puponjak i mala biljka mogu nositi moć promjene, iscjeljenja i unutarnje snage. Mislim, mi u današnjem modernom načinu života mi smo potpuno se zaboravili što je priroda i kako smo se mi liječili tisućama, možda i milionima godina unatrag, što ne znamo šta se događalo prije, 10, 20, 50 miliona godina. To je jako velika šteta. Vratimo se prirodi, vratimo se darovima prirodi. Još jednom napominjem, samo da vam kažem još čaj za klinčić. Svi i svaka osoba neće jednako reagirati na klinčić. Mi danas znamo da vi postavite 100 osoba, svake će drugačije reagirati ne samo na klinčić, nego na bilo koji prirodni lijek. Nekome klinčić može izvanredno pomoći u dan, dva, nekom će možda trebati mjesec dana da to napravi sa nekakvom istom učinkom kao i ova osoba. To sad, zašto je to tako, to bi bilo dugo da vam objašnjavam, ali bitno da shvatite da svatko neće isto reagirati. I još je bitno da shvatite da svi vi koji imate bilo kakvih problema, specijalno koji pijete velike količine kemijskih sintetskih lijekova, koji svaki dan uništavate zdravlje sa tim kemikalijama, ne smijete ni klinčić, niti bilo koji drugi prirodni lijek uzimati na pamet i bez suradnje sa vašim medicinskim stručnjacima kojima vjerujete. Znam da ne vjerujete skoro nikome, ali nekome morate pronaći, dati vjeru ko vam može pomoći iz te perspektive. I čaj od klinčića, moja preporuka da ga pijete 15 dana zaredom sa 15 dana pauze, nikad ga nećete piti 30 dana, pola godine ili godinu dana zaredom, to nikako ne smijete napraviti. Uvijek budite umjereni, odmjereni i poboljšate svoje zdravlje na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, nadam se da sam pomogao, nadam se da ćete vi pomoći nekoj drugoj osobi, čak možete podijeliti ovaj video zapis pa pomognite i drugim osobama i širite dobre vijesti, dobre informacije, dobre, kako bih rekao, dobar osjećaj
ljudima. Potrebno je više nego ikada u životu. Pomozite nekom i to će biti izvanredno. Dajte, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.